बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, मुनहरिफ अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, यानी किसी भी वक्त पाकिस्तान में असम्बलियां तहलील की जा सकती हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मुतालबात पूरे होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा एक जबरदस्त फैसला आया, हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा जबरदस्त फैसला आया और कल हमजा शहबाज की हुकूमत घर जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद के अंदर हुई है। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा अहम इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, और वो इजलास आपको पता है जिसमें कुछ न्यूट्रल्स जो हैं वो शरीक थे। उस इजलास के अंदर बहुत बड़े फैसले हुए हैं। पाकिस्तान में आइंदा आने वाले कुछ घंटों में असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान के नए निगरान वजीर आजम हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। किसने निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारी संभालनी है ये फैसला हो चुका है। और उस इजलास के बाद वजारत कानून को कौन सी समरी भेजी गई है, इस हवाले से मैं आपको एक्सक्लूसिव तफसीलात बताता हूं। अब से कुछ देर पहले कोहाट में जलसा था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद नजर आए। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को यह बता दिया गया है कि आपका जो सबसे बड़ा मुतालबा था, यानी इस मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएं, शहबाज शरीफ हुकूमत घर जाए, वो मुतालबा पूरा होने जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने मुनहरिफ अरकान को जो एक वोट ना कास्ट करने का हुक्म दे दिया है और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट को कहा कि इस पर कानून साजी की जाए। यानी वो तमाम लोग जो इमरान खान को छोड़कर गए थे उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अलीम खान, जहांगीर तरीन जो लोग भी थे, इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अब से कुछ देर पहले अब्दुल हफीज शेख साहब, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका के अंदर थे, वो पहुंचे हैं कराची। और मेरी इतला के मुताबिक मुझे कुछ लोगों ने बड़ी कंफर्म खबर दी है कि उनको जो कराची एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिया गया, सफेद कपड़ों में मलबूस कुछ लोगों ने, वो इस्टेब्लिशमेंट के यानी सिक्योरिटी दारों के कुछ लोग थे जो उनको प्रोटोकॉल देकर सिक्योरिटी के हसार में उन्होंने एयरपोर्ट से निकाला और उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। फिल फॉर वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। यानी अब्दुल हफीज शेख साहब का जो है वो इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर नाम गूंज रहा है कि पाकिस्तान के नए निगरान वजीर आजम अब्दुल हफीज शेख साहब होंगे। अब्दुल हफीज शेख साहब की पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आईएमएफ में वो सर्व कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में वो सर्व कर चुके हैं। पाकिस्तान के और आईएमएफ के जितने भी ताल्लुकात होते हैं उसमें वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये खबर सामने आ सकती है कि असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से जो एक बड़ा अहम इजलास था, हुकूमत के कुछ लोग उस इजलास में शरीक थे, शहबाज शरीफ साहब इजलास में शरीक थे और कुछ पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके कुछ लोग शरीक थे। उस इजलास के बाद इस्लामाबाद के बड़े बाखबर सहाफी, जिनमें असद खरल हैं, जिसमें साबिर शाकिर साहब हैं और लोग हैं, वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि वजारत कानून को असम्बलियां तहलील करने की समरी शहबाज शरीफ ने भिजवा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि असम्बलियां तहलील करने की समरी वजारत कानून को भेज दी गई है और शहबाज शरीफ कौम से अपना आखिरी खिताब करने जा रहे हैं। पहला भी खिताब है और आखिरी भी खिताब है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर आजम होंगे जिनका पहला खिताब ही आखिरी खिताब होगा। अब वजारत कानून को समरी अगर भिजवा दी गई है और शहबाज शरीफ साहब कल किसी भी वक्त अगर कौम से खिताब करते हैं और असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करते हैं और वजारत कानून वो समरी को मंजूर करके सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं और सदर पाकिस्तान बाकायदा तौर पर मंजूर कर लेते हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चूंकि पिछले 20 दिन के अंदर जो इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने प्रेशर बिल्ड किया था वो प्रेशर कम कर गया। सवाल ये जन्म लेता है कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत वाकई असम्बलियां तहलील करने के अंदर संजीदा है? चूंकि आसिफ जरदारी नहीं चाहते असम्बलियां तहलील हो, मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाहते असम्बलियां तहलील हो, हुकूमती
کچھ اتحادی جماعتیں نہیں چاہتی اسمبلیاں تحلیل ہوں، الیکشنز کروائے جائیں، چونکہ ان کے بڑے مزے لگے ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ آپ فل فور الیکشن کروا دیں۔ وہ جماعتیں جو اس وقت انڈر ریٹڈ ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی بڑی وزارتیں نہیں آئی، وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں۔ اب نون لیگ پھنس چکی ہے، چونکہ ان کے آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ حالانکہ جو تمام تر اہم وزارتیں ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں، فیصلہ سازی کی جو طاقت ہے، پاور ہے، وہ اس وقت نون لیگ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلوط حکومت کے اندر بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی جو تجربے کار ٹیم تھی جس کے اوپر یہ بڑا مان اور ناز کرتے تھے، وہ بری طرح فیل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ پھر آج جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے، اس کے بعد کم از کم پنجاب میں تو ان کی حکومت گئی، حمزہ شہباز شریف صاحب گئے۔ اب اگر قائد ایوان کا دوبارہ انتخاب ہوتا ہے تو حمزہ شہباز تو اکثریت کھو بیٹھے ہیں، نون لیگ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، تو کیا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ کیا پرویز الہی صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی سے کوئی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوگا؟ اگر پنجاب میں وزارت اعلیٰ دوبارہ تحریک انصاف کو مل جاتی ہے، کے پی میں آلریڈی تحریک انصاف کے پاس ہے، تو پھر وفاق کس منہ سے شہباز شریف صاحب چلائیں گے؟ تو پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کا پولیٹیکل بحران آ چکا ہے، ایک عجیب قسم کا کرائسس آ گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا بھی اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے اندر شہباز شریف کو پھر ایک دفعہ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں اور الیکشن 2023 میں ہی کروائیں، لیکن شہباز شریف کے اوپر اس وقت جتنا پریشر ہے، ان کے ہاتھ سے ان کی پنجاب کی حکومت چلی گئی، ان کے ہاتھ سے وہ تمام منحرف اراکین چلے گئے جن کو پیسے دے کر انہوں نے اپنے حق میں عدم اعتماد کا ووٹ دلوایا تھا۔ اب وہ حکومت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا پریشر عمران خان کا۔ عمران خان بھرپور جلسے کر رہے ہیں، عمران خان اگلے ہفتے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے تو اس حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا۔ اس وجہ سے کل کا دن پاکستان کی آئندہ کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، اگر کل اس ملک میں اسمبلیاں تحلیل نہ کی گئی، شہباز شریف نے الیکشن اناؤنس نہ کیے، تو پھر شہباز شریف صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ الیکشن اگلے سال تک لے جائیں۔ یہ میری خبر آپ نوٹ کر لیں، یہ بڑی کنفرم آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اگر 72 گھنٹوں کے اندر، یعنی 48 گھنٹوں، کل کا دن آپ لگا لیں، کل کے دن تک اگر اس ملک میں اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی، الیکشن اناؤنس نہ ہوئے، تو پھر اس ملک کے اندر انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، کیونکہ کل کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت چلی گئی، علیم خان، جہانگیر ترین، وہ تمام لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے، ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا۔ اب قانون سازی میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں۔ جس نے عمران خان کو چھوڑا وہ پاکستان کی سیاست میں زیرو ہو گیا۔ یہ آج سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ یہ ورڈکٹ جو ہے یہ بہت بڑا ورڈکٹ ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے ورڈکٹ کہ آپ جس ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں، جس کا نام لے کر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جس لیڈر پر اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیا جاتا ہے، اگر آپ اس لیڈر کو چھوڑیں گے تو آپ کی پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس چینل کا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔